Las aventuras de un sábado de compras en la ciudad. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Es un sábado vibrante y lleno de vida. La ciudad está llena de colores y sonidos. Ana y Luis, dos amigos inseparables, deciden pasar su día libre aventurándose en la ciudad para hacer algunas compras. Primero, llegan al supermercado. Alrededor de ellos, frutas y verduras frescas llenan el aire con un aroma tentador. Entre estas, una manzana dorada brilla en el estante. Es tan inusual y brillante que Ana no puede resistirse a comprarla. Después, entran en una tienda de ropa. Ana encuentra una camiseta azul que se enamora al instante, y Luis descubre unos zapatos que parecen hechos para él. Pero cuando están a punto de pagar, Luis se da cuenta de que su cartera ha desaparecido. Buscan en todos los rincones, pero la cartera parece haberse evaporado en el aire. Sin más remedio, deciden ir a la comisaría para informar del incidente. Pero en el camino se cruzan con una librería que siempre han adorado. No pueden resistirse a entrar. Ana elige un libro de misterios, mientras que Luis, apasionado del fútbol, selecciona una revista de deportes. Con sus nuevos libros en mano, deciden hacer una pausa en una cafetería cercana. Todavía afectados por la pérdida de la cartera, el café y los pasteles les dan un poco de consuelo. En eso, ven a su amiga María pasando fuera de la cafetería. María entra en la cafetería y al acercarse, Ana nota algo familiar en su bolso. Es la cartera de Luis. María la encontró en la tienda de ropa y corría por la ciudad para devolverla. Ríen aliviados y continúan disfrutando de su café. Al final del día, vuelven a casa llenos de historias para contar. Con la manzana dorada que resulta ser sorprendentemente deliciosa, esta tarde de compras seguramente será una que recordarán por mucho tiempo. ¡Qué emocionante día en la ciudad! Bien hecho. It's a vibrant and lively Saturday. The city is full of colors and sounds. Ana and Luis, two inseparable friends, decide to spend their free day adventuring in the city to do some shopping. First, they arrive at the supermarket. Around them, fresh fruits and vegetables fill the air with a tempting aroma. Among these, a golden apple shines on the shelf. It's so unusual and bright that Ana can't resist buying it. Then, they enter a clothing shop. Ana finds a blue t-shirt that she falls in love with instantly, and Luis stumbles upon a pair of shoes that seem to be made for him. But just when they're about to pay, Luis realizes that his wallet has disappeared. They search every nook and cranny, but the wallet seems to have evaporated into thin air. With no other choice, they decide to go to the police station to report the incident. But on the way, they cross a bookstore they've always adored. They can't resist and enter. Ana picks out a mystery book, while Luis, a football enthusiast, selects a sports magazine. With their new books in hand, they decide to take a break at a nearby café. Still affected by the loss of the wallet, the coffee and cakes offer them a bit of comfort. Just then, they spot their friend Maria passing outside the café. Maria enters the café, and as she approaches, Ana notices something familiar in her bag. It's Luis's wallet. Maria found it in the clothes shop and had been rushing around the city to return it. They laugh relieved and continue to enjoy their coffee. At the end of the day, they return home full of stories to tell. With the golden apple that turns out to be surprisingly delicious, this shopping afternoon is surely one they'll remember for a long time. What an exciting day in the city. We hope you enjoyed the journey and improved your Spanish. Subscribe for more engaging content to enhance your language skills.
Gracias por acompañarnos en Lingua Stories. Hasta pronto.